Bueno, pues nada. Segundo día grabando Code Vein porque no puedo jugar al Lost Ark, ¿vale? Porque tengo una cola de 20 y pico mil. Y bueno, pues vamos a avanzar. A ver, me dejé aquí atrás un vestigio y quise pillar el musgo este, el muérdago este de los cojones. Porque no me fiaba, porque decía que me iba a llevar a otro sitio. Porque era un vestigio especial. Como es un vestigio especial y no me fío, hemos guardado en el musgo, en el muérdago, en la planta esa de mierda. Y vamos a ver qué polla sucede. Ahora, joder, con las pantallas de carga, tío. Pues nada. Joder. Las pantallas de carga cortan un poquito el rollo, pero bueno. Vale. Ya estaría. A ver qué. Aquí debería haber una pelea, ¿verdad? Many of your comrades were swallowed up by the Queen's miasma, lost the very essence, became puppets of the enemy. Some of you had to fight former friends who had joined the ranks of the lost, but you still managed to return home. Cierto. I salute each and every one of you. Ok. So, keep the faces of your loved ones ever in your thoughts. Remember the comrades who have been reduced to ash. I, Gregorio Silva, pledge this to you. When this war ends, the ones left standing will be us! Fight at my side, and we will bring this hell to an end! Es un puto manipulador el Silva ese, ¿verdad? Remember to keep your hearts covered. There's no coming back if you get hit there. Accursed beast! Oh no. Esa era yo, ¿no? Esa era yo. Esa chica apareció y era yo, ¿no? No me jodas. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en la montaña? No. ¿Dónde estamos? ¿Dónde pollas estamos? ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Hola? Welcome back. How are you feeling? Do you know where you are? You were killed 2 days ago. And now you've returned. Ah, estos son recuerdos del personaje. Ok. Just relax. Here, could you fill out this medical form for me? ¿Qué pone? I'd like to confirm some things if that's all right. How much do you remember about yourself? No. No signs of frenzy or major dysfunction. You appear to be in excellent shape. The damage to your heart had me a bit worried. But you're surprisingly resilient. Still, if anything feels off, be sure to let me know right away. Uh-huh. We revenants are immortal creatures. However,
If you become one of the lost, you'll be beyond any hope of salvation. Here. The Queen's miasma has been growing thicker. When you're fighting, just remember to hang on to this, no matter what. Looks like it's time for the meeting. I know you're probably not feeling up to it. ¿Este puede ser que sea un campamento de los del Silva? It'll be over soon enough. Hang in there. Tú aguanta. What? ¿Y por qué esta pavana está diciendo que aguantemos una puta chapa de 3 pares de cojones? Ay, no lo he entendido. ¿Qué cojones está pasando? Oye, por cierto, no me caeré al vacío porque esté el juego mal hecho por algún motivo que desconozca y pierda mis objetos, ¿verdad? Luego, por si acaso, vaya a ser que... Otra pantalla de carga. Yo estaba pensando, ¿qué tipo de cosa tiene relación lo de Silva, el campamento ese, el despertar del personaje? Pero ¿a qué viene todo esto, tío? Y la que aparecía en el recuerdo de esto, de... ¿Ah? Recuerdo de Jutcher. Y ya está. Y ya está. How's your little brother? Louis hasn't woken up yet. Yeah, there's no sign of rejection, but it's still worrying. So, after the war settles down, could you help me? Even without the threat of the Queen, Bloodthird, we created so many revenants to deal with the horrors and the Queen's frenzy. Silva wants to liberate the land the horrors took and give it to the surviving humans to secure blood. I'm trying to resolve the issue in my own way. There are a number of fascinating points, so please consider. So, even without we create Silva one, I'm trying to resolve the. There are a number of. So please. So, even we still. I'm there. Ah, vale, que eran esta. Vale, vale. It seems you've been assigned. If you feel pues you're ya in se danger, siente en peligro. everyone on his team is skilled, but they get. I know they get a lot of dangerous missions, but our rescue parties are stretched to their limit. Karen, in particular, is pushing herself too hard. What's with the glum face? Silva. You're a revenant, but you're still afraid of dying. No matter how many times you die, it's still scary. I'm no exception. Este es Silva. End to this. Vaya puto mazo de 3 pares de cojones. All right? Do you remember the day of the Great Collapse? No. We've been struggling a hard, painful fight ever since. We'll win again. We have no choice. All of you, charge straight ahead. I've got your back. What's with the glum face? You don't matter. It's put it. We've been struggling. We'll win again. Vale, es todo lo que te dice. Vale. Everything's been crazy since the Great Collapse. We were brought back to life and given the strength to fight the horrors. But the price for that strength is human blood. Is it gonna be okay? The Queen's frenzy killed survivors of the Great Collapse, and more revenants had to be created to fight her. Hey, do you think if we defeat the Queen? No sé por qué me dio que no. What is it? Wait, are you a friend of mine? You too. I dispersed too much, so I've forgotten a lot.
I can't remember much, even about close comrades. Just the thought of losing the memory of people. Vale, esto es lo de esto, de que pierden los recuerdos. ¿Y si decimos que no? I dispersed too much. Ah, te hizo lo mismo. Te hizo lo mismo. Hey, you all set or what? ¡Este es Ricky! The fight ¿No? is its climax. ¿Este es Ricky? One more push. Be ashamed to get turned to ash now. Just when you think you died a good death, you get kicked out of the grave to die again. I sometimes wondered what we were even fighting for. But now we're about to see our reward. Ah, no, este es el del parking, ¿no? Este es el del parking, ¿verdad? No me estoy equivocando, ¿no? Es el del parking. Porque el sonido se entrecorta a veces, tío. Quiero mirar a ver si hubiera cosas ocultas, objetos, cualquier cosa de logro. If a revenant's heart isn't destroyed, they won't die. They can go home to their families. Yeah. That's why I still hold faith. Once this war is over, things will go back to normal. Like before the Great Collapse. Bueno. Vas a ir soñando. When the Great Collapse happened, Este sí es Ricky, I ran away. creo. A horror attacked me, and I couldn't even think. Help No, me, no, he tampoco. screamed. But all I could do was abandon him and flee. In the end, I went straight into the arms of death myself. Silva gave me strength. I'm done running away. When he wakes up, I want to greet him with pride. Puede ser que le borraran los recuerdos a todos. So, were you from around here? No que los pierdan, sino que se los borren a caso hecho, los de Silva. Before the Great Collapse, it'd be just a few hours' drive, but now it feels so distant. I want to finish this fight and go home. The people there are probably still running from the horrors. Vale, pues nada, nos están contando lo del gran hundimiento, la experiencia de cada uno y demás. Everything's been crazy since the great. We were brought back to life, but the price. Hey. Hemos hablado con todos, ¿no? Diría que sí. We'll defend this position to the last. Leave this place to us. Finally awake, are you, new kid? Ah, vale, este es Jack. Tú vienes conmigo. You fought the queen the other day. Enfrentaste a la reina. Some skills. Sounds like you might be useful. ¿En serio? ¿Enfrentó a la reina o se fusionó con la sangre de la reina? We're gonna use every bit of your power. Hasta la última gota de tu poder. O sea, me va a exprimir como un buen jugo de limón. Un buen zumo de naranja. Me va a convertir en bifruta para su disfruta. Un poquito de skill, ¿sabes? Me he pasado todas las putas zonas hasta ahora. ¿Esa espada es mía? There's a report that the queen broke through our defensive grid and is headed this way. However, our foe was also hurt pretty badly in the attack. This is our chance to finally turn the tide and crush her. Just be sure not to drink the queen's blood. Too many of us have joined the ranks of the lost after their bodies rejected it. Watch your backs out there. ¿Qué te juega aquí mi personaje? Bebió de la sangre de la reina. Por algún motivo, le cayó en la boca o lo que sea en uno de los cortes. Y por eso sus genes sanguíneos son diferentes. Bueno, vamos a curtirle de hostia. Claro, es verdad, se dice que la reina murió y por eso el miasma se condensó, se cerró y cerró zonas. Por eso estaban limitadas a una especie de área cerrada, la cual parecía una especie de tumba o algo así. ¿Puede ser que al final nosotros nos convertamos en nuevo rey? ¡Oh! Sí, señor, por favor, sí. Sí, hazme caso. Vale, Jack va a ser nuestro compañero. ¿Segundo? Something to be grateful for.
No dan misiones ni nada, ¿no? And Silva, I'm done. No dan misiones ni nada, vale. Vale, a partir de este punto es nueva zona. A ver lo de la reina. Ah, muy malas tengo lo del vivificador. Me voy al... Cartucho gélido. Bueno, a esta le van a hacer daño los golpes de hielo, ¿verdad? Le estoy escuchando ya. Los golpes de hielo, tío. Oh. A ver, puedo ponerme... Y la reina, no sé de qué haga daño. Pero bueno, me puedo poner lo de los cartuchos gélidos. O no. O no, a lo mejor no. Porque no tengo... Ah, vale, sí, aquí. No he hecho nada. Le puedo poner resistencia a... Puedo ponerme en principio un tónico anticongelante y vamos probando. Un muérdago aquí. Un muérdago aquí. O sea, no va a ser una cinemática, va a ser una nueva zona. ¿Qué cojones, loco? También os digo, quiero terminar la otra zona, ¿eh? Que la otra zona está tocha. Oh, look at that. This is lucky. It's a type of medicine. Spill a drop on that. Y lo reaviva, ¿verdad? ¿Qué te juega? Que lo modificaron genéticamente para que pudiera hacer eso con su propia sangre. ¿Veis? Y reaviva el muérdago seco. Claro, por eso podemos reavivarlo. Hostia, pero ese está muy reavivado, de hecho, ¿no? Don't worry, we won't need our masks here. This is one of the products of the Queen's power before she frenzied. Ah, que esta es una parte de la sangre de la reina. Ah. By knitting dispersed flesh back together. Even the techniques used to make our masks are thanks to the Queen's plans. ¿En serio? She was a revenant, just like us. She shared our vision of a world where everyone. Ah, claro, que la reina es la hermana de Luis, ¿verdad? Que nos lo contó él en sus recuerdos y tal. She was consumed by her own exceptional power and turned into a demon with an unending lust for blood. Eat or be eaten. If those are our only two options. Más nos vale comérnoslo. I choose to eat. We have limited medicine, so use it wisely. ¿Tenemos el punto de guardado entonces activo o tengo que volver a reactivarlo? Me harán tener que volver a reactivarlo, ¿verdad? Descansar. ¿Puedo subir de level? Sí, vale. ¿Qué tal, compañero? No le he hecho casi daño, ¿eh? No le he hecho casi daño.
A lo mejor estoy en una zona en la que no debería estar porque no voy lo suficientemente fuerte. Puede ser eso, ¿verdad? Vale, a este mejor que lo matamos en sigilo. Ya te digo. Pero somos dos, nos van a acorralar tarde o temprano. Setting an ambush? We might be able to open it with a key. There's something there. It's locked. Vale, sí, necesitamos una llave, ok. ¿Y cómo...? ¡Hostia puta! ¿Cómo atajamos todos esos enemigos, tío?